Il y a trop d'immigrés algériens en France. Ils le disent. Ils le disent. Et beaucoup d'Algériens sont d'accord avec ce constat, dont moi-même. Dont moi-même. Et on va parler de cette immigration algérienne en France. Quand Tebboune parle de mensonge, mais il ne dit pas toute la vérité. En contrepartie. Qui Tebboune يقول لك فرحة مهني لازم la France مدهولنا. عطينا des éléments de preuve. La justice française ما قالت لكش ما مدلكش فرحة مهني. قالت لك عطيني les preuves بلي فرحة مهني إرهابي. C'était ça. Il n'y a pas eu Tebboune qui قال لك dans encore un mensonge. Ça c'est un mensonge parce que je l'ai confirmé. J'ai vérifié moi-même auprès de plusieurs sources judiciaires et j'ai accédé à des échanges entre des services diplomatiques des deux pays sur l'affaire du MAC et de Farhat Mehani. Depuis 2019, l'Algérie veut récupérer Farhat Mehani depuis la France. Les autorités françaises, me donnent un dossier, on a une justice indépendante. Le Qada في فرنسا, il est indépendant. La justice est indépendante. Qada مستقل في فرنسا. La justice est indépendante. Tebboune اليوم, la télévision, en direct, devant des millions d'Algériens, qui l'ont regardé un petit peu ou là juste après le match de la France-Espagne, devant deux journalistes, قال لك عندي des preuves. J'ai un dossier. بلي فرحة مهني est un terroriste. C'est un terroriste, راهو يلايم في السلاح باش يدير des actions armées في الجزائر. يا خويا مدلنا les preuves. مد الدوسي la justice française. وإذا la justice française تشوف بلي كاين des éléments de preuve concrets بلي فرحة مهني finance l'acquisition ou la rassemble des armes pour une action armée en Algérie, elle va l'expulser en une demi-journée. Mais ils bougent les juges français. Les juges français, يا جماعة ما عندهم حتى علاقة بالتليفون. ما يستعرفوا Macron. Les juges français, ils ont condamné Sarkozy, ils ont condamné François Fillon, ils ont condamné Chirac, qui الله يرحمه les maîtres. Ils ont traité tout le monde devant la justice. Ils convoquent des ministres, ils font des perquisitions. C'est des juges totalement indépendants. ما عنده حتى علاقة مع السياسة. إذا تقول لي باللي فرحة مهني إرهابي دير يجيبوه في ليلة ونهار. ما كاينش إرهابي حماته فرنسا. أنا جو نو كوني أوكان تيروريست كو لا فرنسا بروتيج. أعطوني أن تيروريست كو لا فرنسا إلا كي ايتي بروتيجي بار لا فرنسا. أعطونا أن إكزامبل. أعطونا ديز إكزامبل يا جماعة. أعطونا في وقت في خميني في السبعينات كان عايش هنا في فرنسا. كي كان إيران لو شا ديران كونت يديزي كو خميني إيتي إرهابي خميني لي فرنسيين قال لك مدلنا لي بروف. شافوا بلي يا با دو بروف خميني ماشي إرهابي قاعد عندهم. يفالي اتوندر لا ريفولوسيون إسلاميك دو 1979 الخميني دخل لفرنسا. Il a quitté la France le plus normalement possible pour arriver à Téhéran. ما داوها الحد ما كاينش دي بروف. اعطينا يا جماعه اونكور اون فوا اعطونا يا تبون يا لي زوتوريتي الجيريان حنا لي الجيريان دو فرنسا والله يا جماعه انا بيرسونيلمون عبدو السمار انا عبدو السمار باسمي و جو سوي سيغ كو لي مليون d'Algériens qui vivent en France seront d'accord avec moi. Si l'État algérien nous montre une seule preuve que Farhat Mehani est en train de rassembler des armes pour organiser des actions armées et terroristes en Algérie, on va manifester devant le Quai d'Orsay, on va manifester place de la République, on va manifester dans toutes les places les plus célèbres de Paris et de France pour faire pression sur la France, pour que la France chasse Farhat Mehani de son territoire et pour qu'elle le remette aux autorités algériennes pour qu'il soit jugé parce que احنا les Algériens نحبوا بلادنا ونغيروا على بلادنا وما نقبلوش انه اي واحد يتخبى في l'étranger باش يدير une action armée في بلادنا. احنا ما نقبلوهاش. بس عطونا دي بروف يا جماعه. انا ما نروحش ندير une campagne contre Farhat Mehani sur la base d'accusations fantasmatiques, sur la base de fantasmes, sur la base d'accusations mensongères, d'éléments qui ne sont même pas confondés ni concrets. rien يا جماعه. ما نروحش نتهم الانسان. انا غدوه ان شاء الله نروح ندير راسومبلومون نروح قدام التريبيونال دو غراند انستانس دو باري وندير راسومبلومون قال نتوما راكم تحموا في فرحة مهني. يخرج لي ان جوج يقول لي يا خويا ماشي مشكل تقول لي بلي ارهابي. اعطني البرهان. اعطيني لا بروف بلي هو اللي حرق لا كابيلي. اعطيني لا بروف بلي هو اللي راهو يدير يلايم في السلاح. وراهم لي بروف. لي زوتوريتي الجيريان كونت ils ont communiqué des dossiers c'est des dossiers vides. قال سمعنا واحد هضر في التليفون واحد قالنا في الواتساب واحد جا استعرف بصح وراهم لي زيليمون ماتيريال. استعرف هذا باش استعرف كيفاش تعرف منين جبتوه. وراهي لا بروف باللي هو فرحت مهني كاين اون غولاسيون ديريكت كيما داروها مع عبدو السمار. عبدو السمار قال لك سرق دراهم ودار شونطاج ودوموند دار ملاير قالوا برك لي 100 مليار اللي صرفت في بوتفليقه قريب داها عبدو السمار. وعمير ديزاد قال لك هو اللي دار وارهابي وهشام عبود ارهابي وما نباليش sans aucune preuve. des dossiers vides
Des dossiers construits uniquement sur des appels téléphoniques, sur des SMS, sur des théories. سمعنا قلنا واحد قال هذا قال. Il n'y a aucun élément de preuve matérielle. Quelle justice au monde peut prendre au sérieux? فرحة مهني même وكان كان في لا سويس ولا كان في لا غريس ولا كان في l'Espagne, s'il était dans n'importe quel pays européen où la justice est indépendante, personne ne prendra au sérieux les accusations du régime algérien. بس هنا ما تقوليش فرنسا راهي تحميه ما اكسيتيرا فرنسا ما حماتش ساركوزي اللي كان بريزيدون تاعها ما حماتوش تروح تحميه فرحة مهني يضرب زيت زيتون. هاي جماعة نوبليس نرفعوا المستوى. Donc ça c'était le côté mensonge, côté vérité et mensonge.